Okay, good evening once again. And to further continue the discussion, let's have the Internet Protocol of Vulnerabilities. So, in this discussion, makita nato or ma-discuss nato kung giunsa pag-exploit sa attackers ang atong mga devices using the IP. If you are familiar with kanang mawalan mo connection no through the internet for example or sa other devices, often we use ping no para lang ma-check nato if nabugi siya connection. And that certain ping nga command, ang protocol na iyang gigamit ana is the Internet Control Message Protocol. So, by definition di is a network layer no protocol used by network devices to diagnose network communication issues. It is also mainly used to determine whether or not the data is reaching its intended destination in a timely manner. So, yun siya pag-exploit sa mga attack, mga threat actors is that threat actor use Internet Control Message Protocol no or ICMP mo echo siya packets or mag-ping siya tapos para ma-discover niya dahil ang mga subnets, mga hosts on a protected network. Also, para maka-generate siya og mga DOS flood attacks and to alter the host routing tables. So, after the use of ICMP, no, para ma-discover ang tanang network na nakakonect ana na router or devices, the threat actor will now choose no kung kinsa ang biktima niya. In this illustration, we have tulo ka book hosts and isa ka server. So buhaton ani karon sa denial of service, threat actor attempt to prevent legitimate user which is kini siya, from accessing information or services. So maglisod din siya access sa services gikan sa server kay what happened man god si threat actor iyang gibaha no gi-flood niya request no ping request si server. Now, ang may tabo dayon ang mag-suffer is ang legitimate user kay dili na or slow ang iyang services na makuha no kay because of the gibuhat sa threat actor nga i-flood niya og ping request no in some in some cases gitawag siya og ping of death because of it's what it do no, to the whole network. On this slide, we have the distributed denial of service attacks. No? It is somewhat similar with the first or katong nag-una nga slide nga DOS attack. Only lang, distributed denial of service feature is a simultaneous coordinated attack from multiple sources machines. So tanan naka-connect or tanan host nga naa ato nga network, mo na ito gigamit ni threat actor para mag-flood og ping, no? Para mag-produce og ping of death sa usa ka victim, which is on this illustration is the server. So the same gyapon ang result no. Lain lang yang pamaagi niya. So gigamit niya ang mga host, nag-activate siya og i-activate niya ang distributed denial of service nga attack sa kada host para bahaon og ping ang usa ka victim. Or gyapon no, maningala gyapon sila anong hinay kay ang ilang internet or dili nila makuha ang ilang services na gi-request kay there is na di ay ping of death. Okay, on this slide we have address spoofing attacks. No? So ang iyang buhaton ani is mag-assume siya no or yang kwaon yang identity or ang MAC address sa usa ka port tapos ibutang niya sa yaha. So in this example dayon is ni-connect siya sa port 2. So the device with MAC address AABC has moved to port 2. So address spoofing is that kanang awaton niya no ang usa ka address sa imong network para lang makasulod siya sa imong network niya or maka-gain siya access sa imong network. So, threat actors spoof the source IP address no, in an attempt to perform blind spoofing or non-blind spoofing. So, we have here na according to the threat actor, I have changed my MAC address on my computer to match the server. So, in this sense na dayon, no, instead of sa server siya padulong, dili siya ang data sa server padulong ang data, dili na siya mapadulong dayon sa threat actor. So, muna gibuhat niya karon. Sa iya na padulong ang data. So after ani karon nga nag-spoof siya, sa iya naman padulong ang data, naa na dayon tayo gitawag nga man in the middle attack, no? Where internet actor position themselves in between a source destination to a transparent monitor capture and control the communication. So tanan data from user or host padulong sa different host or server mo agi na sa threat actor. In which ang tawag aning attack is man in the middle attack. No? You could simply inspect, no? I-capture nila ang packets, i-inspect nila, i-alter nila ang packets, and ayun nila i-forward dayon to the original destination. So this is the man in the middle attack. So from man in the middle attack, pwede na siya mag-session hijacking. Wherein threat actors gain access to the physical network and use an MITM attack or man in the middle attack to hijack the session. Or ano nga image,
Gitanaw niya kung unsa ang mga gi-capture niya ang packet, gitanaw niya kung asa padulong no, ang asa ang iyang destination niya, unsa iyang mga karga. That's session hijacking. So di nakita niya diri nga naipadulong kang Facebook, naipadulong kang Twitter, naipadulong kang Google Drive. So inana no, na-hijack ayang session kibali. That's all for the IP vulnerabilities. Now let's proceed sa TCP and UDP vulnerabilities. TCP is Transmission Control Protocol and UDP is User Datagram Protocol. So while some attacks use target nila is IP, so this topic, ang ilang target is ang TCP and UDP. So sa TCP, segment information appears immediately after the IP header. Now the fields of the TCP segments and the plugs for control bits fields are displayed in the figure next slide. So muna siyang sige bali i-transfer na ang packets, i-divide na siya into segments. So isa na is ang TCP segments niya wherein makita nimo dito ang mga data no in data represented by bit or bits. So dito makita nimo ang source port, destination port, sequence number, acknowledge number, tapos header length, reserve, tapos naka-highlight nato diri ang control bits kay mo ni siya ang targeton sa ani nga attacks no ang control bits. So dara makita nato ang URG, urgent pointer field significant, ACK, acknowledge field significant, dara pod ang PSH, push function, ang RST, reset deconnection, ang SYN, synchronize sequence numbers, tapos ang FIN, no more data from sender. So kini siya ng mga control bits na siya kanang this is how the devices kanang communicate no kini na mga control bits. So ato nang i-further discuss sa next slide. So ang function dai ni TCP, it provides these services no, reliable delivery, ang flow control, then ang stateful communication. Ano say stateful communication kanang the communication between two parties occurs during the TCP three-way handshake. Therefore, data can be transferred using TCP pag na successful lang three-way handshake, which is ato nang further discuss pag yun sa next slide. So muna siya ang three-way handshake no para mag-communicate ang duha ka devices. So ang first is mag-initiate ang client to server na makikommunicate siya. So ani nga slide mag-send siya og control bit nga sequence na control bit nga SYN no. I-send na niya as a request no na gusto siya makikommunicate sa specific devices or kana nga device dayon. Once ma-receive na ni sa kato nga device, mag-send din siya acknowledgement no nga iyang na-receive ang request at the same time gusto siya makikommunicate pod. So we have the SYN nga request for communication and ECK for acknowledge, tapos another SYN dayon gikan sa target no or sa destination nga host or device nga gusto po siya mag-communicate, tapos lastly ang ikatulong nga handshake kibali is mag-send na dayon og acknowledgement ang source nato kibali nga okay acknowledge ang kuan ang request po sa destination na okay siya na makikommunicate, therefore ma-establish na din ang ilang connection. So ay pa siya mo-transfer din sa mga packets. So giunsa ni siya pag exploit sa mga attackers or sa mga hackers. So TCP attacks. The TCP SYN flood attack exploit the TCP three-way handshake. No? The figure next slide will show a threat actor continually sending TCP SYN session request packets with a randomly spoof source IP address to a target. No? So again, pag spoof, nanapod ni siya kanang gi-impersonate nga IP address or iyang hanap siya giawat nga IP address nga dili iyaha. Okay? Nga nabilong ato nga network. No? So, ang ngari matabo dayon. Yun na pong bahaon, no? Mura siya katong DOS, ya po, DOS attack, no? Only lang, ang iya lang gigamit as, gi-exploit niya, ang iya lang gi-exploit is the TCP segment, no? Ang control bit nga SYN. So, iyang gibaha o request ang server na gusto siya makikommunicate. Tapos, since spoof naman siya, meaning na siya IP address na giawat, kini karon si web server, kung siya nag-send request para makikommunicate sa sayang device, mo reply siya sa legitimate nga user katong giawatan ani nga threat actor. So gipaspasan niya request, gibaha na pud niya, tapos karon wala may hanaw diri si legitimate user. Di pa man siya mag-request. So isa pa yang iyang ipadala. So may tabuan ni karon dili niya ma-access ang services. It is because of sa iyang part aya pa rin siya mag-request. So may tabo karon dili niya siya ma-access, unavailable ni siya nga service sa iyaha kay napa may the threat actor continually sending TCP SYN session request packets with a randomly spoof source IP address to i-target. So sa
bunutan ang iyang IP address. The target dayon device replies with the TCP SYN, no, kanang gusto po siya makikommunicate kato nga server o i-acknowledge niya ang request pod ato na IP address. So packet dayon, which is spoof man to siya nga. So dili siya mo reply sa katong sa spoof IP address, but dato siya mo reply sa legitimate nga IP address. Eventually, the target host is overwhelmed with half-open TCP connection, and the TCP services that are denied the to the legitimate users. Okay, so let's go with the UDP, segment header and operation. So, ang iyang segment ani is not as sophisticated with the TCP segment to atong tanawon. Ang ana ang iyang segment niya, ang mga bits, no? Ang source port, destination port, length, checksum, and application data layer. Encounter ninyo ni mga checksum, no? Kani mga data if you are kanang sa Arduino, no? If you want to communicate with a different module, naman siya yan, makita man siya na mga bits. So UDP is commonly used by DNS, DHCP, TFTP, NFS, and SNMP. It is also used with a real-time application such as media streaming or voice over internet protocol. UDP is a connectionless transport layer protocol. It has lower overhead than TCP because it is not connection-oriented and does not offer the sophisticated retransmission, sequencing, and flow control mechanism that provide reliability. The UDP segment structure shown in the next slide is much smaller than the TCP segment structure. So how you are more likely to see a UDP flood attack. In a UDP flood attack, all the resources on the network are consumed. The threat actor must use a tool like UDP Unicorn or low orbit ion cannon. These tools send a flood of UDP packets, often from a spoof host, so to a server on the subnet. The program will sweep through all the known ports, trying to find closed ports. This will cause the server to reply with an ICMP port unreachable message because there are many closed ports on the server. So this creates a lot of traffic on this segment, which uses up most of the bandwidth. The result is similar to those attacks yan. Pagka nang too much na kayo ang yang pina-receive nga request, those attacks yapon ang yang kalabasan. In summary, no, kanang attack exploit three-way handshake mo tong TCP SYN flood attack. You also have reset attack, no, TCP reset attack. Sa control bit niya na RST. So if finish siya, ma-access niya sa threat actor, pwede niya i-reset, no, ang communication. Then mag-cause din siya of disconnection, no, silang communication nila. TCP session hijacking. Attack is being used when threat actor spoof the IP address of one host, predict the next sequence number, and sends an acknowledge to other hosts. Attacks, so a program send a flood of UDP packets from a spoof host to a server on the subnet, sweeping through all the known UDP ports, looking for closed ports. This will cause the server to reply with the ICMP ports unreachable. So let's go with the ARP vulnerabilities. So ARP cache positioning can be used to launch various man-in-the-middle attacks. By the way, ARP is address resolution protocol. So feature perform a required function in IP routing. ARP finds the hardware address, also known as the media access control or MAC address, of a host from its known IP address. ARP maintains a cache or table, no, or the keep siya record, no, in which MAC addresses are mapped to IP address. To illustrate this one, ingani siya. So ingani nga ba ito ni ARP? I must send out an ARP request to learn the MAC address of the host with an IP address 192.168.1.7. So acknowledge si 192.168.1.7, reply siya nga siya na, tapos kaya niya send dayon ang information. So kato din siya dayon, ma-map na to ni kato siya nga host or kato siya nga device, no, kung so the next time na mag-send siya og kanang information, di na niya i-broadcast sa lahi nga sa tanan, no, sa tanan host or tanan devices nga naka-connect ana nga network, kay nakamap naman siya table dato kung asa kinsa na siya nga MAC address based sa IP. So the next time nga mapadala siya og information, dili na niya broadcast, no, or advertise kung kinsa to siya nga IP address o kinsa to siya nga MAC address, kay na naman siya record kibali. So diretso niya pagpasend sa data. How is this ARP attack by the threat actor? So ang mitabo dayon kung saan ni pag-attack ni threat actor is that iyang i-poison, no, ang record or ang cache record or table nga nakip ato nga host or device
sa tanan devices nga connected sa iya iyang i-poison. So instead nga sakto ang MAC address, no, for example kana nga MAC address ang gihatag sa usa ka device kay bali ang buhaton ni threat actor iyang i-poison, no, or i-corrupt niya ang cache, no, sa tanan host na ang ilang MAC address dayon is mapareha sa iyang MAC address. Therefore, pwede pud tanan data na i-send sa network is mapadulong sa iya. Kahit ang tanan MAC address man iya man. So that is how the vulnerabilities of ARP, no, iyang gi-corrupt or poison ang table sa kada device, i-change niya ang MAC address into its own page para tanan data mapadulong siya ma-intercept niya. And that's session hijacking na pod, that's man in the middle na pod, kay gaagi man siya tanan. DNS tunneling. DNS attack involves the cyber criminal compromising a parent domain and create a multiple subdomains to be used during the attacks. We will discuss further about ANI sa next na mga slides. DNS cache poisoning. Types of attack is falsified information used to redirect users to a malicious internet service. So man in the middle gyapon ni siya ang pani ang way ani, no, na-receive niya ang kuan packets with the DNS kanang with a domain server kung siya padulong iya dayang i-alter, no, mapadulong siya sa lain nga site or ma-redirect siya sa lain nga site. DNS shadowing is kanang attacks is ang victim kay bali nag-request siya sa cloud or nag-request siya sa legit nga web page tapos katuday nga web page mo sakay dito ang or mo insert dito ang malicious ads, you know, as these images illustrate, no. So before siya makabalik sa victim yung request ni attach na to ang sa ka malicious nga ads. Then DHCP starvation attack. Legitimate clients are unable to list IP addresses. So ang matabuan ni sa DHCP is si threat actor is mag-request siya dagan nga request sa DHCP, no. Therefore si DHCP server pod maghatag po siya kanang IP address, no. Pero tabuan ni kay mura maginig ka ng dagan kay request, gi-flood nig request, so nag-request pod si DHCP server taman sa mahurot ang iyang pwede mahatag nga IP address. Therefore ang mga legitimate na mga user dayon dili na sila maka-list og IP ang gikan sa DHCP server, and that's just the DHCP starvation attack. Ang spam, no, familiar na sa spam. Term is used for a bulk advertising emails flooded to as many end users as possible. So this is the normal DHCP operation. Si client mo ingon nga like request siya og IP address tapos si DHCP server nga yes, I am a DHCP server, muna siya nga ako ang IP address na mapaulam sa imo and i-accept then i-acknowledge na siya ni client, and then i-accept din sa server nga acknowledge na. Three-way handshake yapon siya style. Protocol is attacked when a cyber criminal provides an invalid gateway in order to create a man-in-the-middle attack. So, for example, in this attack man gud nag-create siya or nag-spoof siya og DHCP server. So, pag request din sa client og kanang IP address, kini niya makita, no? Kini nga DHCP server ang mo reply o mo response kay bali ato nga request og IP address. So, which is a spoof, no? So, ang may tabo dayon, tanan packets na i-send ni victim 1 or or any devices, makita na tanan sa kini nga threat actor. So since man in the middle man siya, so tanan packets na to ma-hijack niya ang session, makita niya kung siya isulod ato nga packets, tapos is wala siya kanang kinahanglan nga data dato iyang ipalabay, pwede niya ipalabay. Ang example kini isang example is that nakita niya nga na ay account number na gihatag. Pag hijack niya, ira din giusab, no? Nag-request diri ang isa ka victim og account number kung asa isulod ang kwarta. So na-intercept na ni threat actor, gi-change niya ang account number na dayon. So this is one example of the DHCP attack. Provide false DNS server, so that's why matuloy natin mga kanang DNS poisoning o DNS tunneling, no. So because of the DHCP pod nga spoofing attack, so nag-provide siya false DNS server addresses to DHCP clients so that mabisit nila ang mga, instead nga mabisit nila ang legitimate web server, they are directed to a fake server. So HTTP and HTTPS.
I think na natin yung mga ideya ng mga attack, mga web-based attacks man siya. Sa email nga attack, attachment, email spoofing, like na mag-send sa mga, like for example, ang school, ay ang awaton ang logo sa school, ang address sa school, sama ti pareha niya as much as possible para lang makainad. In this example, kay kung makainad ba kaya or yung mama, yung address ng mama niya, mawaton niya, pangalan, tapos mag ingon na siya nga kailangan siya kwarta, and that's email spoofing, no? Kanayang giawat ang legitimate user para lang makainad, no? Or makainad. Spam email, familiar ta na, then open mail relay server. So threat actors take advantage of enterprise servers that are misconfigured as open mail relays to send large volumes of spam or malware to unsuspecting user. Homoglims, homoglims. Threat actors can use text characters that are similar or even identical to legitimate text. For example, it can be difficult to distinguish between the letter O and 0, or the small letter L and the number 1. This can be used in phishing emails to make them look very convincing. In DNS, these characters are very difficult from the real thing. When DNS record is searched, a completely different URL is found when the link, no, when the link with the homoglyphs is used in the search. For example, kung siya kanang giawat po niya ang page, for example Facebook, but instead nga Facebook to siya with a double O, so meron siyang Facebook with double zero. So pwede siya makainad, no? Inana. That's homoglyphs. Code injection is kadang may search code, no? Attackers are able to execute command on the web server OS through a web application that is vulnerable. This might occur if the web application provides input field to the attacker for entering malicious data. Kini po siya, SQL injection is the language used to query a relational database. Threat actor use SQL injection to breach the relational database, create malicious SQL queries, and obtain sensitive data from the relational database.